Hello guys, good evening. Welcome sa DH100 and yes to Kati. Okay, bye tanan guys. Nindot mga idri until and extension sa April 30, 2025. So, what's up inyong gihulat? Alina mo! Anyway, mo din ni kanta sa Sakata Malay-Balay. Yeah! And friend, Jongjong. Alright. Ano yun? Sa may istorya ni mo din yan. Sada kay Dere kay sakyanan ay. Oh, unique kayo siya guys. Unique Mga kayo. Those one like pretty. Mapag-pliti daw. Pero palit lang mo. So natay mga kuandria guys no, video kihan. Sa gusto mo kanta, welcome kayo. Daghang kitag bakante. So what are you waiting for? Alik na mo. Dria lang sa Capitol Ground, Malay-Balay City.